Trčanje. Nikada nisam bio neki fan i mislio sam da je to samo još jedna fizička aktivnost i to veoma dosadno. Ali onda, kada sam konačno obao patike i krenuo, shvatio sam da je mnogo više od toga. Trčanje je postalo vreme za mene, za razmišljanje, za prelaženje granica i fizičkih i mentalnih. Međutim, hteo sam još. Prijavio sam svoj prvi polumaraton i bio tako uzbuđen da ga istrčim za ispod 2 sata, pa 1.50, 1.45, ali onda povreda. Trening je stao i umjesto njega posljednje 2 nedelje sam provao oporavljajući se. Od tada cilj više nije bio ni 1.45, ni 1.50, pa ni 2 sata, već samo da ga istrčim bez nekih još većih povreda. I zbog svega toga za mene taj polumaraton predstavljao nešto mnogo veće od trke. Ovo je priča o mom prvom polumaratonu, ali krećemo nešto ranije. Ovo evo nas, da sad idemo, uzeli smo paket. Brate, ne može, vidi blokade. Ovo je Antonio. Šmeker iz Makedonije koji ima već par trka iza sebe uključujući i maraton. Stigao je u Beograd gdje smo uzeli učesničke pakete za trku i krenuli odmah na voz za Novi Sad. Međutim, Vraćamo se sad za Beograd, pošto nešto za 1. maj smo zaboravili. Antonijev kofer je ostao u Beogradu, ali to nije sve. Vratili smo se po njega i onda... Update. Opet spijem. Ušli smo pogrešno u voz. Isti je voz. Samo različita marka. Ok, zašto je ovo problem? Od skoro je uvedena naknada za kupovinu karata u vozu, a mi smo ih već kupili, samo ne za ovaj voz. Putovali smo već 4 puta u toku dana na relaciji Novi Sad-Beograd, tako da smo jako htjeli da izbjegnemo tu kaznu, jer... Mi smo tehnički platili. Iz očiglednih razloga nećemo reći kako smo prošli, ali... Stigli smo konačno. Sa koferom. Evo ga update malo jači. Stigli smo na Liman riješiti problem. To je to. Uspjeli smo upoznali Zotija i Petra, koji su legende, znači s njima smo išli ovdje. I jako inspirativni momci, tako da... Zamisli da gledaju, a gledaš, a? Možete gledati. Ako gledaju, veliki pozdrav. Evo što radimo. Logić. Znači, sad se trenutno Karl Blodemo. Da, napravili smo Pirinić. Kako izgledam kao neki ribar. Ko? Ja. Sorry. Ja. Nije ovo da imam jako puno kava, Čekaj. ali kasnije idemo Na picu. Vidi kako si spremio krevet. Nemoj. Taste test. Realno? Brate, koja kombinacija? Pojačamo soft pirinić. Da, napravili smo baš puno pirinča. Sve smo bacili. Imamo jaja to. Imamo i ja isto. Pa logično. Sad gledamo Prison Break i... Sutra trčimo kao da smo u Prison Breaku. Aha. Ok, trenutno je 5 sati tačno ujutro. I sad radimo... Idemo da hvatimo bus. Idemo na bus za voz najjače. Evo stigli smo na stanicu. Mi smo isto zaboravili. Ali kofer, od puta se nama. Malo bre, nemoj to. Sad idemo dole. To jest idemo da ostavimo kofer i torbu njegovu. I onda idemo na trku nekako. Ok, Antoni je bio, čekaj. Antoni je bio već za 100 dinara. Dao sam jednu Nikolu Tesla da pišem. Eto se čuje, ali stigli smo. Evo ga, krenuli smo. Krenulo je znojanje. Bukvalno. Sad su svi gurali za mjesto, mi čekamo, mi to taktički, razumiješ? Čekamo da padnu. Da. Evo mali update, negdje smo na trećini i bukvalno se ošemo 7,5, reći problem. Evo ga, 40 km, gotovo, 2/3, od 1 do 10. Sada 9, a malo pre je bilo pit. Tu smo.
Rip, brate. Evo, sad sam prvi put izačao 10 km. Ovo sam mokar. Samo što sam malo pukao na kraju, malo sam usnuo, ne znam da se vidi. I tu sam se malo, ne znam što je. 12.11. Polomaraton je za 12 dana. Ja onako jedva trčim. Evo, upravo sam istrčao 15 minuta. Jedva sam istrčao. Još boli, jako mrzim. Nesta, nije fair. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Let's do it. Let's do it. Let's do it. Aren't you gonna hate that? Or will you fucking fight back? I Ironman ne odustaje obavezno sastavljanje 1.48.30. Gotova trka. Iskustva. Samo da sipam. Ali šećera. Iskustva. Prvi do 7 km borba. Borba. Zato što osjećao sam se kao naduvani balon, jer ne znam zašto, sve vreme sam imao neku tečnost u mene. Sad se ne sviđa. Stomak mu se ne sviđa. Od 7 km do 10 je bilo psihička borba i onda me to pogurao. Doktor, neko. Ok, nisam se pali s njima. Šta sam prešli 10. Ne sad je okej, samo ono. Biće. I onda od 10, znači 11, 12 i do kraja. Lagan, znači nisam se nije oznojio, ali je evo na kraju. Vreme, koliko bilo? 1.48? A tako. 1.48, 39. Uglavnom ispod 1.50. Cilj je tu. Cilj je tu. Napravili smo najjače slike na svijetu. Šta kažeš? Najjače slike na svijetu ovdje. Da. Bukvalno kida slika. Jel da? I onda slika sa Kinezom. O. Ajmo malo tu. Wow, čovječ, kida. Malo ti dodajem posao na editingu. Sve u svemu 1.10. 13. A dobro, tebi je prvo ovako da bi da a ja ono tvorica otpira 1.13. Da. Ali ovo je bilo neka jaka osjeća. 8,5. Brate, brdo su bilo brdo. O, brda su bila, brate, ozbiljno. Brda su bila, Znači ja iz brate. Vojvodine, znači nisam Vojvodine. Ja sam se malo relatao sa Vojvodinom. Da. Užas. To je bilo to. Da. A nećemo još uvijek samo da auto čekamo materiju. Čekamo materiju koji je zakasnio na 6 buseva. Okay. Final update. Evo ga, final update, završili smo polomaraton, bilo je bomba, ne znam da li smo rekli. Da su njegova kamera dobra. Da, konačno. Znaš šta, ovo ima malo ukusa. Nije sve komercijalno. Da, i evo što radimo, znači jedemo bureke na autobusku jer nemamo gdje da sednemo. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake. I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. Internet se provodi. To je to. So no head. Koji stiša ljuđe.